السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. إذا بعدما شرحنا دروس المقطع الأول لكتاب سنة رابعة ابتدائي، اليوم سنذهب لحل الأنشطة المتعلقة بهذا المقطع. إذا اليوم لدينا حل تمارين ضبط الأنشطة لسنة رابعة ابتدائي من الصفحة 6 إلى غاية الصفحة 13. إذا فلنبدأ على بركة الله. التمرين الأول، أقول Je dis le dialogue complet. أقول الحوار كاملا. هنا لدينا les amis لأن رأيناهم في الدرس. هذا هو ياسين. d'accord. هنا لدينا les salutations. les salutations يعني عبارات التحية. bonjour, salut, au revoir, à bientôt. bonjour صباح الخير أو مرحبا. salut مرحبا أو أهلا. au revoir إلى اللقاء. à bientôt أراك عن قريب. المطلوب هنا هو تكملة هذه الحوارات بين الأصدقاء. donc هنا ياسين parle premier يتكلم ويقول bonjour je suis ياسين. bonjour je suis ياسين. c'est un majuscule, c'est un nom propre. ثم هنا هذا الولد هو très bien. سيما سينيسا ماذا يقول؟ salut ياسين. salut مرحبا. لينا تتكلم voici Massinissa, un ami de notre quartier. voici Massinissa, un ami صديق حينا de notre quartier. donc هنا ياسين يقول bonjour je suis ياسين. ثم salut ياسين مالينا تقول voici Massinissa, ها هو ماسينيسا un ami de notre quartier صديق حينا. التمرين الموالي je relis le dialogue puis je présente les 4 amis. يعني أعيد قراءة الحوار ثم أعرف الأصدقاء الأربعة. donc هنا je m'appelle très bien رأيناها في الدرس. je m'appelle Lina. Lina c'est un nom propre donc نكتبه en majuscule. je m'appelle Lina. voici Massinissa. voici Massinissa en majuscule toujours. ثم moi très bien moi je suis ياسين. moi je suis ياسين. ثم ماذا تقول أميرة؟ je m'appelle أميرة. je m'appelle أميرة. donc je m'appelle لينا اسمي لينا. voici ماسينيسا ها هو ماسينيسا. moi je suis ياسين أنا هو ياسين. ثم je m'appelle أميرة. التمرين الثالث يخص les pronoms personnels. donc رأينا الضمائر الشخصية. قلت لكم بأنه يجب على التلميذ أن يتعلم هذه الضمائر عن ظهر قلب، والأفضل أن يتعلمها بالترتيب. je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. donc je هو أنا je. tu أنت. il يشير إلى الوراء donc هو il هو ولد. elle يشير إلى بنت donc هي. ثم nous نحن أكثر من 2 نقول nous. ثم vous 2 فما فوق أنتم. أنتم vous سواء كان ذكورا أو إناث. ثم il avec S نشير إلى الذكور il. ثم elle avec S نشير إلى الإناث 2 أو أكثر. d'accord. يجب أن نحفظها جيدا. je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. الصفحة الموالية je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. devant la porte de la maison c'est une question. أمام
باب البيت. توك 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 كيلا، يعني توك 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 هو صوت قرع الباب. توك 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 كيلا، من هنا؟ بونجور سي مامون، أهلا أنا الأم. مونتر لا مان، مونتر لا مان، أرني يدك. أوه أوه سي بات. لا بات هي تخص الحيوان، لا بات دان انيمال، نقول يد الإنسان une patte d'un animal. توك 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 كيلا، إذن قلنا من هنا؟ بونجور سي مامي، مرحبا أنا الجدة، مامي هي الجدة. مونتر لوغي، مونتر لوغي يعني أرني الأذن. أوه أوه كيل غروند أوغي، يا لها من أذن كبيرة. كيل غروند أوغي. توك 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 كيلا، بونجور سي بابي الجد. مونتر لا بوش، مونتر لا بوش أرني الفم. أوه أوه كيل دون بلانش، يا لها من أسنان بيضاء. توك 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 كيلا، va-t'en méchant loup، va-t'en méchant loup، اذهب من هنا ذئب الشرير. méchant شرير، loup ذئب. دونك هنا بين أسئلة. j'ai lu le dialogue avec mon camarade، أقرأ الحوار مع زميلي أو زميلتي. j'écris les noms sous les dessins. دونك هنا لدينا des dessins، رسومات، نكتب تحت هذه الرسومات الأسماء. دونك هذه سي كي؟ سي très bien سي مامي الجدة، مامي. الصورة من هذه سي كي؟ سي مامون. ثم سي بابي الجد، بابي. ثم c'est le méchant loup، donc c'est le loup الذئب. من هذا النوع من النصوص البسيطة والسهلة تساعد التلميذ على فهم النص وتمكنه من حل الأسئلة بسهولة. التمرين الموالي: je relis ce qui va ensemble، يعني أربط الشيئين اللذان يتناسبان. donc لدينا les pattes، les dents et les oreilles. les pattes قلنا أرجل الحيوان. d'accord. donc je relis les pattes avec ce dessin. les dents هي الأسنان. voilà les dents. les dents, donc je relis les dents avec ce dessin. les oreilles هي très bien الأذنين. je relis de cette façon. moi j'ai créé une phrase pour dire qui frappe à la porte. donc أكتب جملة لكي أقول من يقرع الباب أو يطرق الباب. c'est qui fait toc toc à la porte. donc c'est qui؟ c'est le loup. إنه الذئب الذي يقرع الباب. c'est le loup. le loup s'écrit avec P à la fin. mais il ne se prononce pas. le loup. d'accord. c'est le loup qui fait toc toc à la porte. je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. je lis le poème, j'encadre les mots de salutation. هنا لدينا un poème يعني قصيدة. et j'encadre les mots de salutation. أضع كلمات تحية في إطار. au revoir, donc c'est un mot de salutation. au revoir يعني إلى اللقاء. donc j'encadre. adieu, adieu, وداعا, c'est un mot de salutation. j'encadre. bon, d'accord. d'accord بمعنى أنا موافق. donc c'est pas un mot de salutation. j'encadre pas. je reste أنا أبقى. mais je dois partir. لكن يجب أن أذهب. ليس لدينا un mot de salutation. ثم à bientôt. أراك قريبا. à bientôt.
Donc c'est un mot de salutation. J'encadre. نضعه في إطار. J'y vais. Vous me manquez déjà. سأرحل. اشتقت إليكم من الآن. Donc هنا ليس لدينا des mots de salutation. Je relis les mots. أربط الكلمات. ماذا لدينا؟ Très bien, les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. ثم هنا لدينا très bien, c'est le verbe être au présent. Donc المطلوب هنا هو ربط les pronoms personnels avec le verbe qui correspond. يعني بالفعل الذي يناسبه. قلنا بأن le verbe être هو ضروري جدا في اللغة الفرنسية. يجب على التلميذ أن يحفظه جيدا. Bien sûr أن يفهمه كذلك. Donc je suis en 4e année. أنا في السنة الرابعة. ثم نقول tu. Très bien, tu es. Donc tu es en 4e année. Elle est en 4e année. Nous sommes en 4e année. Vous êtes en 4e année. Et enfin, il et elle sont en 4e année. D'accord? Donc, يجب على التلميذ أن يحفظها جيدا. Je complète par sont et ils sommes. Donc, هنا لدينا toujours le verbe être. Nous, en classe, نقول nous. Très bien, nous sommes. لأن هذا النوع من الأسئلة يعود بكثرة في الاختبارات. Il marchand de légumes. Donc on dit avec il, qu'est-ce qu'on va mettre? Il est, très bien. EST. Il est marchand de légumes. هو بائع الخضار. Tu, avec tu, qu'est-ce qu'on va mettre? Tu es, très bien. ES. Tu es en 4e année. Elle, dans le jardin. Avec elle, on va mettre son. S-O-N-T. Elle avec S, d'accord, au pluriel. هن في الحديقة. Je relis les mots comme dans l'exemple. أربط الكلمات كما في المثال. هنا لدينا la fenêtre. النافذة. La fenêtre, c'est féminin. Le balcon, c'est masculin. مذكر. La terrasse, c'est féminin. Le garage, c'est masculin. Donc, les déterminants, ce sont des articles définis. يعني أدوات التعريف. Les articles définis. هنا كذلك لدينا des déterminants. Ce sont des articles indéfinis. أدوات التنكير. Des articles indéfinis. Une pour le féminin, un pour le masculin. هنا le pour le masculin, la pour le féminin. Une trousse مقلمة. Un cahier. كراس. Une ardoise. لوحة, c'est féminin. Un tableau. سبورة, c'est masculin. الصفحة الموالية. Je classe les noms suivants dans le tableau. يعني أصنف الأسماء التالية في الجدول. On a un nom propre. رأينا سابقا les noms propres. أسماء العالم. قلنا أسماء الأشخاص. أسماء البلدان. D'accord? Les noms communs هي باقي الأسماء تتكون من un déterminant et un nom. هنا les noms propres commencent toujours par une majuscule. تبدأ دائما بحرف كبير. Le nom commun تبدأ بحرف صغير وتكون دائما مرافقة من un déterminant يعني un article défini ou bien indéfini. Donc أول اسم هو سليماني. سليماني هو لقب. Donc c'est un nom propre. سليماني. ثم le ballon, c'est un nom commun. Le ballon. محرز, c'est un nom propre. Toujours commence par une majuscule. ثم
le joueur, اللاعب, c'est un nom commun, le joueur. Yassine, c'est un nom propre, très bien. Un stade, c'est un nom commun, ملعب. Un but, هدف, c'est un nom commun. Algérie, اسم بلد, c'est un nom propre, commence par une majuscule. Un crayon, c'est un nom commun. قلم رصاص. Une gomme, ممحات, c'est un nom commun. Le livre, c'est un nom commun aussi. La cour, الساحة, c'est un nom commun. Se compose d'un déterminant et un nom. La cour, أدرار هو اسم ولاية. Donc c'est un nom propre. ثم أشرف commence par une majuscule, c'est un nom d'un garçon. أشرف هو اسم ولد, donc c'est un nom propre. أشرف. donc أتمنى أن تكونوا قد فهمتوا. Je complète les phrases par أكمل الجمل ب cousin, قلنا قريب, ami صديق, cousine قريبة, ami صديقة. تانينا et la. Très bien, c'est la cousine, c'est féminin. La, قلنا بأن cousine c'est féminin, cousin c'est masculin. هنا نضيف le e, la marque du féminin. تانينا est la cousine de Lina. Massinissa est un ami du quartier. Yassine est le cousin de Lina. قريب لنا. Samia est une amie. هنا une c'est féminin, donc amie on va ajouter le e. D'accord? Ami c'est masculin, ami avec e c'est féminin. Cousine c'est féminin, cousin c'est masculin. Je regarde le dessin et je complète. انظروا الرسم وأكمل. C'est un client. هو زبون. Un c'est masculin. Client c'est masculin. Ici on a le féminin une, donc on dit cliente. On va ajouter le e. D'accord? Un client, une cliente. C'est un marchand. Un marchand, c'est masculin. C'est une, on dit une marchande. On va toujours ajouter le e. Marchande. C'est un avocat, c'est masculin. Une avocate. La marque du féminin e. Un avocat, une avocate. الصفحة الموالية. Je remets les mots dans l'ordre. Je mets la majuscule et le point en rouge. يعني أرتب الكلمات ثم أضع الحرف الكبير والنقطة بالأحمر. هنا لدينا جمل. ياسين c'est moi. Donc الجملة هي très bien. Moi c'est ياسين. Donc نكتب الجملة. نبدأ ب une majuscule. Moi c'est Yassine en majuscule. C'est un nom propre. Moi c'est Yassine. النقطة بالأحمر. الجملة الموالية. Cousin Lina le 2. Donc très bien, le cousin de Lina. Le cousin de Lina en majuscule. De Lina. Et le point à la fin. Thomas. Maison, l'âge rouge habite. Donc, نقول
J'habite la maison rouge. G au majuscule. J'habite la maison rouge. Le point en rouge. نقطة بالأحمر. ثم آخر جملة. Sont Nina, Samia, Ami et. Donc الجملة هنا هي Nina et Samia sont amis. Nina commence par une majuscule. Nina et Samia sont amis. والنقطة في آخر الجملة. دونك دائما في اللغة الفرنسية الجملة تبدأ ب une majuscule se termine par un point. كذلك le nom propre toujours commence par une majuscule. سواء كان في أول وسط أو آخر الجملة. نواصل. Je colorie les affaires du cartable de Massinissa. ألون أدوات محفظة ماسينيسا. Je choisis mes couleurs. أختار ألواني. Je complète le texte puis je lis. أكمل النص ثم أقرأ. هنا لدينا أدوات محفظة ماسينيسا. لدينا un cartable, une trousse, des stylos, un livre, une gomme et une règle. Donc نلونها أولا ثم نكمل هذا النص بعد تلوين الأدوات. Donc ici on a dans le cartable noir de Massinissa il y a le cartable noir. Donc d'abord je colorie le cartable en noir ألون المحفظة بالأسود. ثم لدينا une trousse نلون la trousse هي المقلمة. Donc مثال نقول une trousse verte. Dans le cartable noir de Massinissa il y a في المحفظة السوداء لماسينيسا يوجد une trousse verte مقلمة خضراء. un stylo noir أسود. un stylo rouge. un stylo bleu. Donc un stylo noir أسود, un stylo rouge أحمر, un stylo bleu أزرق. une gomme orange يعني ممحات برتقالية. une règle rose مسطرة وردية. un livre marron كتاب بني. un protège cahier يعني غلاف jaune أصفر. دونك بعد أن نلون هذه الأدوات نختار اللون الذي نريده. نكمل هذا النص على حسب الألوان التي اخترناها. دونك لدينا كمثال une trousse verte, un stylo noir, un stylo rouge, un stylo bleu, une gomme orange, une règle rose, un livre marron, un protège-cahier jaune. Je colorie le dessin quand j'entends wa. Donc هذه هي الأصوات رأيناها في السنة الثالثة. Je colorie le dessin ألون الرسومات عندما أسمع و أو و. D'accord? Donc un croissant un croissant. Donc je colorie. سمعنا و. shampoing je colorie parce qu'on a entendu و. champignon لا ألون لم نسمع الصوتين. une balançoire و. Donc je colorie. un arrosoir je colorie. سمعنا و. une ardoise و. une ardoise je colorie. un point سمعنا و. une armoire و. je colorie. une oie je colorie.
une couronne. Une couronne. On n'a pas entendu wa ou bien wa, donc je ne colorerai pas. La ulawin. Le foin. Wa. Donc ça ma'na wa. Je colorerai. Un entonnoir. Je colorerai. Un coin. Je colorerai. J'entoure les syllabes avec wa. يعني أحوط المقاطع اللفظية بوا. لأن هنا un tiroir. Un tiroir. Un tiroir. Donc هنا لدينا la syllabe roi. Tiroir. Des noisettes. Noix. La syllabe c'est noix. Un miroir. Miroir. Roi. Une armoire. War. Donc c'est armoire. J'entoure les syllabes avec wa. أحوط مقاطع مع wa. Un couteau point. Pointu. Donc j'entoure point. Moi. La syllabe c'est moi. Un rond-point. Point. C'est la syllabe. Je complète les mots avec wa. هنا نكمل الكلمات بهذه الأصوات. Une balançoire. Un shampoing. Une ardoise. J'écris sur mon ardoise, puis je recopie dans mon cahier. اكتبوا على لوحتي ثم انقلوا على كراسي. ونتدرب كيف نكتب هذه الحروف. Donc wa, un miroir, مرآة. ثم le point. يجب علينا أن نحترم مقاييس الكتابة. J'écris أكتب. Je colorerai la maison de Lina. يعني ألون منزل لينا. Des fenêtres jaunes. نوافذ صفراء. Un toit bleu. سقف أزرق. Une porte rouge. باب أحمر. Un balcon rose. شرفة وردية. Une façade orange. واجهة برتقالية. Donc هنا لدينا الأسهم. Une façade الواجهة. Le toit. نلون هذه الأجزاء بالألوان التي ذكرناها سابقا في هذا النص. ثم j'écris un texte pour présenter la maison de Lina à mes camarades. ثم في الأخير نكتب نصا لنعرف منزل لينا. La maison de Lina est peinte بهذا الشكل. est peinte de toutes couleurs. مدهون بجميع الألوان. est peinte de toutes couleurs. ثم نقول les fenêtres sont jaunes. les fenêtres النوافذ sont jaunes. le toit est bleu en majuscule. La porte est rouge. Le balcon est rose. La façade الواجهة est orange. Donc نعيد قراءة النص. La maison de Lina est peinte de toutes couleurs. Les fenêtres sont jaunes, le toit est bleu, la porte est rouge, le balcon est rose, la façade est orange. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأنكم قد فهمتم جيدا. لا تترددوا في ترك اقتراحاتكم وتساؤلاتكم في التعليقات. شكرا على متابعتكم وثقتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.